Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roman Agustiawan di LKM 9 NIM 181303106. Tentunya pada kali ini kita akan membahas tentang biokimia 2. Sorry ya, udah lama banget gak upload video karena minggu-minggu ini UAS kayak gitu. Jadinya UASnya lebih dipentingkan daripada tugas-tugas yang lain. Oke, langsung aja. Untuk LKM 9 ini kita disuruh mengidentifikasi jurnal kayak gitu. Jadi nanti apa tujuannya, terus metodenya dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan. Jurnal yang diambil itu adalah jurnal, karena ini materi-materi lipoprotein, jadinya high lipoprotein A and high risk of mortality. Jadi di sini intinya jurnal itu membahas tentang ketika lipoproteinnya itu tinggi, dia itu bagaimana korelasinya dengan tingkat risiko untuk kematian kayak gitu. Dari Annie Langsted, Priya R. Kamstrom, and Borch G. Nordestgaard. Itu gimana entah bacanya. Oke. Jelaskan masalah yang pertama. Masalahnya adalah high lipoprotein level are associated with high risk of cardiovascular disease, including myocardial infarction and aortic valve stenosis, observationally and causally from human genetics. Sorry ya, jadi English saya agak belepotan. Hence, it has become increasingly important to find therapeutic option for lowering lipoprotein. Jadi high lipoprotein itu intinya bisa dihubungkan dengan risiko cardiovascular disease. Jadi risiko disease itu penyakit ya. Jadi penyakit kardiovaskular kayak gitu. Nah, there is presently no randomized double-blind evidence that lowering lipoprotein will reduce the risk of cardio. Jadi ketika lipoprotein E-nya itu konsentrasinya diturunkan, itu nanti bisa dianggap bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular kayak gitu. Itu untuk ininya, masalahnya. As high lipoprotein level may protect against bleeding event. Lipoprotein A lowering theoretically could increase mortality risk. Oh, kebalik. Jadi lipoprotein A yang menurun itu secara teoretis bisa meningkatkan risiko kematian. Importantly, the relationship between lipoprotein A and mortality is presently unclear. Jadi ini di sisi lain ya. Tadi sebenarnya untuk yang pertama itu high lipoprotein level dihubungkan dengan risiko dari penyakit kardiovaskular. Namun di sisi lain itu ketika dia menurun, lipoprotein A menurun, itu secara teoretis bisa meningkatkan kematian kayak gitu, risiko kematian. Jadi itu nanti di sini jurnal ini akan membuat clear antara dua variabel tersebut. We tested the hypothesis that lipoprotein A level are associated with risk of mortality observationally and causally from human genetic. Examine 126.936 individuals from the Danish general population without losses to follow up. Jadi ini menguji hipotesis yang menghubungkan antara lipoprotein level dengan risiko kematian. Dan yang diuji itu sampelnya sebanyak 126.936 orang dari Danish kayak gitu. We further explored whether such association likely are driven by low number of LPA, lipoprotein A, kringle 4, type 2, KIF2, number of repeat, and the small apolipoprotein A isoform size. Jadi tujuannya itu ya menguji hipotesis itu.
metode yang digunakan. Nah, untuk telaah populasi itu, we examine white individual of Danish descent from the Copenhagen City Heart Study (CCHS) and the Copenhagen General Population Study (CGFPS). Both studies were approved by Danish ethics committees and by Herfels and Gentofte Hospital. All participants give written informed consent. Ini sebanyak 11.365 individuals. Jadi di sini peneliti menggunakan data dari, jadi nggak survei satu persatu, itu enggak, dia menggunakan dari data dari CCHS dan CGFPS. In both studies, individuals were recruited using the Danish Civil Registration System to best reflect the Danish General Population Act 20 sampai 100 lebih tahun. Oke, jadi untuk study population-nya itu mengambil data dari, kalau di sini mungkin seperti Kementerian Kesehatan gitu ya. Soalnya kurang tahu juga, di sini ada CCHS dan CGPS kayak gitu. Ini karena heart study itu berarti dia Menteri Kesehatan. Terus kalau General Population Study itu berarti dia Menteri Sosial Masyarakat, intinya gitu. Itu untuk study population. Ke variatisnya, participant report if they were active smokers, jadi yang berupa perokok aktif. Terus hypertension was measured systolic blood pressure. Oh, ini berarti jadi masing-masing individual itu dia kan di sini kemungkinan besar CCHS dan CGFPS ini secara intensif mengambil data-data dari penduduknya, itu termasuk rokok atau tidak, seperti itulah intinya. Jadi hipertensinya bagaimana, itu di intens banget mendata kayak gitu. Ini soalnya di sini ada rentang tahun gitu. Oke, lanjut. Metode laboratory analysis. Standard hospital assay were used on fresh plasma samples to measure triglyceride, total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, and HDL cholesterol, high density lipoprotein. LDL cholesterol was measured directly by an assay from Thermo Fisher Scientific Waltham. Nah, di sini jadi laboratorium analisisnya itu Waltham MA USA. Lalu untuk lipoprotein A, pengukuran lipoprotein A itu dari fresh plasma samples, different assay were used to differing availability over time of the different assay. Individual from the CCHS heart study ini examination ini by an in-house, jadi dicek di rumah masing-masing gitu. Assay where lipoprotein total mass was measured turbidimetrically using a technical axon auto analyzer, rabbit anti-human lipoprotein polyclonal antibodies, and human serum lipoprotein calibrator. Ini jadi nama-nama alat ya. Untuk cek count, rabbit anti ini itu nama alat. Oke, untuk statistical analysis pakai STATA Statistical Software Package version 13.1 was used. Ini bisa di-download rasanya, tapi kebanyakan kalau ini kayak software kayak gini biasanya di komputer tertentu. Temuan. Nah, for individual with higher lipoprotein A level, the median age was higher, probably reflecting higher lipoprotein A in postmenopausal women, as the fraction of women was higher in highest lipoprotein A groups. Jadi temuannya itu lipoprotein level
itu ditemukan di median age. Ini sekitaran muda gitu ya, muda. Jadi tidak untuk anak-anak, tidak untuk remaja, tidak untuk tua-tua. Kemungkinan besar 30 sampai 40-an lah, 30 atau 30 sampai 50-an. Itu paling tinggi. Terus untuk lansia perempuan itu juga mendeskripsikan higher lipoprotein A. High lipoprotein A level were associated with high risk of both cardiovascular and all-cause mortality, but not non-cardiovascular mortality. Ini yang paling penting. Jadi lipoprotein A yang tinggi itu bisa berhubungan dengan kedua-duanya. Jadi baik untuk kematian maupun untuk kardiovaskular, penyakit kardiovaskular kayak gitu. Namun tidak untuk non kardiovaskular mortality, kematian non kardiovaskular kayak gitu. Kesimpulannya, in individual form the Danish general population high level of lipoprotein through corresponding low lipoprotein A KIV2 number of repeats were associated with high risk of mortality. Take home figure. Ini ada gambarnya sebenarnya, cuma saya lupa input. Nah, berarti di Danish general population itu sangat tinggi risiko kematiannya. Berdasarkan penelitian ini ya, the mechanism by which high lipoprotein A level leads to increased cardiovascular and all-cause mortality seems straightforward. Certainly, high lipoprotein level are firmly established through genetic as a causal risk factor for coronary heart disease, myocardial infarction, atherosclerotic stenosis, and aortic valve stenosis, together responsible for most cardiovascular mortality and a major fraction of all death. Jadi ini masing-masing ini kayaknya macam-macam kardiovaskular penyakit ya. Jadi yang paling tinggi itu ini gitu. Sorry, English saya. Oke, itu aja untuk LKM 9 yang bahas mengenai sebuah jurnal tentang lipoprotein. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.